ମୁଁ ଗୋଟେ ଜୋକ୍ କହିମି ଆନ୍ସର ମାନେ ଦବ। ହଁ କୁହ। ଯଦି ସିଂହ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହେଲା ବନ୍ଦର କିଏ? बंदर मामा। बंदर तो जानवर है ना मामा। ठीक है হ্যাঁ हाँ ଆଉ ଟିକେ ଯିବ ଗୋଟେ ମଇଁଷିଟେ हाँ ତାର ଲେଞ୍ଜକେ କାହିଁ ଲାଗି ହଲାସି? तो मोसी जंगल में मछली बड़े वाली होलो थी। कहो तुम्हें कभी कहाँ लेके लेंजो के मोहसी के हला बाटे टे जहाँ डिफिकल्ट नहीं जाए लेंजो मुसी मुसी से लेंजो के होला बा लेंजो से मुसी के होला बा है लगी মইଁଷି লেঞ্জকে হলাবা লাগি সহজ যায় हाँ কিন্তু লেঞ্জ মইଁଷিকে হলা লাগি ডিফিকল্ট হবা निकल না। जावाना ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ା ରେସ୍ ହଉଛି हाँ ବୋଲେ ଦୌଡ଼ୁଛ हाँ ତମେ ଦୌଡ଼ୁଛ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କେ କ୍ରସ୍ ପୋଜିସନରେ ଯିଏ ଅଛି ହଁ। ତାକେ କ୍ରସ୍ କରିକିରି ଆଗକେ ଗଲ ତମେ କେତେ ନମ୍ବରରେ ରହିବ? फास्ट एक नंबर सेकंड दे दी ना सेकंड रही थी ना କାହିଁ ଲାଗି ସେକେଣ୍ଡ କାହିଁ ଲାଗି ଏବେ ଆଗରୁ ତ ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ଆଗେ ଅଛେ ନା ତମେ ସେକେଣ୍ଡ କେ କ୍ରସ୍ କଲ ବୋଲେ ସେକେଣ୍ଡ ହିଁ सेकंड ରହିବ। फास्ट तो अच्छा ही ना हाँ तो फर्स्ट के थोड़ा ना क्रॉस करो ଫାଷ୍ଟ ओए, हाँ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଘରେ ରଖି ଦିଆ ହେଲା हाँ ସବୁ ଯାକ हाँ ଆଉ ସେଟା ତିନିଟା କବାଟ ଅଛି हाँ ଗୋଟେ କବାଟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ବନ୍ଧୁକ ଧରିକିରି ଅଛନ୍ हाँ ଯେ ସେ ବାଟେ ଗଲେ ଗୁଲି କରିଦେବେ আর ଗୋଟେ କବାଟରେ ସିଂହ ଅଛି हाँ ଯେ 3 ମାସ ହେଲାନ ନାଇ ଖାଇକିରି हाँ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କବାଟରେ 15-20ଟା ଗୁଣ୍ଡା ଅଛନ୍ ଠାଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରିକିରି हाँ ଅଛନ୍ ସେ ବାଟେ ଗଲେ ପିଟିବେ ବୋଲି हम्म। ବୋଲେ ତୁମେ କେନ୍ କବାଟ ବାଟେ ବାହାରବ? ମୁଁ କେସି के बारे नहीं बाहर हम तुम बोले बैठी ये तो झुकाड़ू बोली थी ଝରକା ତ ନାଇଁ ନ ସେନେ ତୁଇ କେନ୍ ବାଟେ ବାହାରବୁ? से सिंह वाला रास्ता रे କାହିଁ ଲାଗି? कहाँ लेके 3 मास साला ना सिंह बचित बा मरी जाई थी मानो ହଁ 3 ମାସ ହେଲାନ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 3 ମାସ ହେଲାନ ନାଇ ଖାଇ मरी जाई थी मानो ମରିବ ନା अरे ହଁ